Okay, next particle accelerator is a cyclotron. Okay, we assume that, let's consider the accelerating particle to be the positive ion. So it starts from the center, from the point source of the ion source. Positive ion are released from the ion source, from here, from the center. Okay, and then this positive ion are accelerated towards D1. This one is D1, this one is D2. Okay, which is initially given a negative potential to attract the positive ion one inside D1. The positive ion move at the constant speed. Okay, bila daripada center, lepas tu AC source ni akan buat side D1 ni akan jadi negative terminal. So positive ion akan bergerak towards D1 lah. Okay, kemudian a uniform magnetic field is applied perpendicularly to the disc by the electromagnet. Sebenarnya disc ni duduk dalam electromagnet yang perpendicular pada dia. So perpendicular means dia akan out of phase lah, sebab kita nampak D ni sekarang adalah paper kan. So B, magnetic field ni adalah out of paper. Okay, so this magnetic field make the positive ion move in circular path. Based on equation awak yang awak pernah belajar sebelum ni, kalau particle move in magnetic field, dia akan bergerak circular path. Okay, so they tend to move in circular. So the positive ion turns around and move towards the gap from D1 into D2. So bila dia start to bergerak dengan constant velocity, so dia dah mula keluar daripada D1 nak pergi kepada D2. D2 ni yang ni lah. Okay, kemudian the alternating voltage reverse, giving D2 a negative potential, and then D1 sebagai positive potential supaya ion positif ni boleh bergerak pergi kepada D2. Okay, so dia pun accelerate lah toward D2 by the negative potential. Dekat gap ni dia akan try to accelerate, sebab macam tercepat untuk tertarik kan. Waktu dalam D1 dan D2 ni dia bergerak dengan constant speed. Okay, speed remain constant within the disc. Ni lah, dalam ni constant. Okay, so the magnetic field make the ion move in the semicircle back to the gap between the discs, at which point of the alternating voltage has reversed, and so the positive ion are accelerate back across the gap toward D1, which now has a negative potential once more. So maksudnya benda ni akan berulang-ulang sehinggalah ion tadi tu keluar, hit the target, keluar pada hujung ni lah. Okay, dan kalau kamu nampak dia punya shape ni macam ni lah. Nampak tak? Dan benda ni tak adalah besar sangat. Okay, the constant magnetic field applied perpendicularly to the disc exert a force on the ion that makes them move in circular path. Sebab tu dia boleh bergerak dalam circular path. Sebab kita ada B yang ada dalam ni, B yang perpendicular dalam disc, dalam D ni. Okay, so sebenarnya ada satu lagi kita punya accelerator, iaitu kita panggil dia sebagai cyclotron. Okay, also one of the particle accelerator. So dia sangat panjang. Okay, so if we create particle in the collision in an accelerator, we want to be able to look at them, and that's where the particle detector come in. Maksudnya selepas kita dah ada satu target untuk maksudnya kita ada satu partikel yang kita keluarkan kan, emission particle yang kita keluarkan untuk kita langgar pada target. So kita nak tahulah apakah hasil selepas dia berlanggar tu. Jadi dia kena ada particle detector. So particle detector kat sini dia ada dua jenis, satu deflection and satu lagi adalah ionization. So deflection ni more kepada dua benda lah, selalunya orang guna cloud chamber ataupun bubble chamber. So dia akan memberi pattern macam ni. Ada yang bentuk lurus, ada yang bulat, ada yang spiral. So setiap garisan ni dia ada maksud-maksud yang diorang kena baca lah. Okay, ada maksud-maksud partikel dia, sama ada dia alpha particle ke. Okay, so in cloud chamber, dia condense into the trail of ions of the gases in the air. Maksudnya dia keluar macam kepuk asap. So tengoklah bentuk dia apa. And then kalau bubble chamber, dia vaporize and trail of bubbles show that the track of the particle. So saintis boleh baca lah, dia boleh track macam mana bentuk dia, sama ada bentuk dia berpusing, bentuk dia lurus, duduk diam kat situ ke. Dia boleh baca lah partikel tu apa partikel yang keluar selepas pelanggaran. Macam tu. Okay, atau satu lagi dia ada jenis yang ionization chamber, a device used to detection a measurement of ionizing radiation.
So yang ini dia just nak cakap lah, observe voltage drop help identify the radiation because it depends on the degree of ionization, which in turn depends on the charge, mass and speed of the photon. Kadang-kadang dia kata ionization ni more kepada sound lah, bunyi macam tu lah. Okay, why we need a higher energy? Use high energy of accelerator allow physics to discover the internal structure of the nucleon lah. Kalau tak ada higher energy, kita tak boleh discover lah sebab benda tu tak pecah. Okay. Okay, so high energy means that the particle have large speeds and momentum lah. Yang ini yang kita nak. Okay, based on the equation of de Broglie, larger momentum means that the shortest wavelength. In order to investigate the structure if the nucleon, shorter wavelength needs to be small or approximate to the particle spacing or in internal structure.